Sir, tabuk je SIR hinai प्रक्रिया चली दंमोन आब्रते नले बाबा हेबान SIR abo to bini full form kaita special intensive revision bangla baikha abno special matsang saimana abo kaisa bangla ba special sabo intensive makaina mane কঠিন বা তীব্রভাবে বা আপনার একদম শক্তভাবে রিভিশন মাকা আপনার তেইসা ভোটার লিস্ট রিভিশন খাইমানি ককসব অন ভোটার লিস্ট বা ভোটার তালিকা কক বড় আইখাই রাখে ইয়া প্রিসামানটা ক যে ভোটার লিস্ট যে ছয় খেমানি 324-25 আর্টিকেল মোতাবেক যে ইলিগেল ইমাইগ্রেন্টস রন কোনো ফানো ভোটার লিস্ট তানি মাইয়া আপনি বাগিনো আপনি 2013 সিমিনো ang baitang tayani komiti tongani abo kebang mata abo saka prosakai borta abo kentu salain to ang nugui tomo kaisini buku paluk patal koina abo o isunti no sodoni simi 30 tarik juni simi bo sangka kaitun tongmani no kentu bo tap khai jekono karone klaimalia engkai tabu SIR special intensive revision a Tripurawo no yang takfano bakawo serai ngi maya tani bagi male sung nuka tabu parliament so thangai dorna lai tongkha congress Trinamool congress nini joto india gotbandhan rok alliance rok india alliance rok parliament tabu surgul khoi parliament poddo santi babe samung tanarilia Kasam rogo Congress ni kamsli sumui tabuk kebang ma illegal immigrant rokse tabuk Assam Governor Bobondo dokol khalai adnor khaitangsu gabani bagino Tripura ni sung thangai 23 tarik samabota Tripura mo thani ngai thangka daborok Tripura ni ancholik party kaisa tabuk running MLS 13 jona tongo MDC prasasana jaga tongo tai borok alliance government na tongo borok obo thangka kaham kok o jagao ani kaisa clearing ya boni thani tako borok tamonai jotino borok separate na kangai to obono borok naimnani to busu jotei lukurok to bujino aini kokba kerong kok to chinti prasarok tarfone 80-90% kapka bujia educated person rokse aini kono kahangka bujia hangkai sadharon borok to bujino bujia ang 5-10% je chin borok অধিকার নতেই সরাই রাখাই নিয়ে তাকনো ক্লিয়ার ইভেন কাছে কর্মচারী কত লিডার রকছে রোস্টার পয়েন্ট বাহাকে চালুখা আমি আনথানি রক সুন পাইকা বুঝিনা রক বুঝগই মা রকা রোস্টার পয়েন্ট রং সে বুঝি মাই খংকা আছে চাকরি কত খাইজে রক সম্ভবত চিনি বড় রক সাধারণ শিকিয়া দলি কামিনি যে নিয়েটা খাইতে মাই রক বড় বুঝিয়া না বাং কাছে কখে Omono ang since from 2013 simino Tripura Restoration Organization nai anabo Central Government podonto kago sojak je ang samake mosi मैं कोई किसी जाति का खिलाफ में नहीं हूँ कोई बंगाली कोई पंजाबी कोई बिहारी कोई किसी दुनिया का जितना जाति है उसका खिलाफ मैं नहीं हूँ मैं हर इंसान का अपना हक और अधिकार लेके सही नई विचार मिलके जीना हर नागरिकता का ये हक होता है और अधिकार होता है इसलिए मैं कहना चाहूँगा अभी जो बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट जो बनाया कानून ये नॉर्थ ईस्टर्न त्रिपुरा के लिए बहुत अच्छा है हर इंसान हर नागरिक ये जानकारी होना चाहिए ये विरोध करके कुछ फायदा नहीं होगा आज आपने विरोध करके कोई भी 2 महीने 5 महीने 10 महीने बंद करके रख सकेगा लेकिन ये स्थायी रूप में बंद करके नहीं रख सकेगा क्योंकि ये संविधान का बात ये कोई नया बात नहीं हो ये संविधान पहले जो रचाया था 1947 से लेकर 1949 तक जो संविधान कमेटी डॉक्टर बी अम्बेडकर अपना चेयरमैन बना के जी
जो कानून बनाया था उसी टाइम में इसे कानून लागू के लिए कहा गया था, लेकिन हमारा त्रिपुरा में हमारा त्रिपुरा को सही सलामत से ये कानून का बारे नहीं जानता था, संविधान अधिकार बारे नहीं जानता था, इसलिए आज हमारा मुसीबत में अभी हम गिर के रहा हूँ। बहुत गंभीर से गंभीरता में हम अभी मुसीबत में है। कक बरखाय संसायमनो भारत मो कताल खाय तिनि जे तांगना तेमन मो कतालिया कखाय ताबो और बिहार जेहेतु एलायंस गवर्नमेंट नि प्रेसार दङ बे आसामनि मुख्यमंत्री अर्थात आसाम गवर्नमेंट ऑफ बीजेपी बीजेपी तिला बरनि प्रेसार दङ, अरुणाचलनि प्रेसार दङ, मेघालयनि कर्नाटकमा मुख्यमंत्री प्रेसार दङ, सेंट्रल गवर्नमेंट आबोनि बिसिङाव साउथ इंडियन खरकसा एमपि बिन बुमुं आंगासो नुटखे नाजालिया ब सराय सराय कয়েকজন টিসাका जे तुमुं नॉर्थ ईस्टार्न हाई बा अमहाय बिहार हाई अमहाय का बांग्ला गोसपेटे जदि न पुंगुई थांगांखाय चीन और भारतीय रनि सुनागरिक रनि भविष्यत बेलाके किरिमा सिंसा आबोनि बागै नांखासो इंडिया बाय कागै थानाय नि जखन पार्लियामेंट बसाय साका आसामायकाय अमित शाह संग्रनि बखरग इंग्लिश बायखाय attention pakai tako bang bakawa kisa wansung pakai gabuni bagina ba 19 tarik me okai ba press conference lai ba saklai ka ke o kanun kentu age nongui tongkha a kanun man sin boro bosai miya bustaring ka ba 2018 ngi paikha aro bill bor 2018 stam ka abo bjp roni kaisa step kaham Engkai Maharashtra ro boro babon pri Bangladesh soi tama jago katai ini Bengaluru go even sung semana Mithun Chakraborty abo je BJP leader khane bobo jodino 6 সালে মাছে jodino নাগরিকতা যাচাই খেলাকে bobo ইন্ডিয়ানি নাগরিক মানার মতন কঠিন তিনি বক্সবাগ সহ 1971 কাটা বিয়ে রকসাও যে সাইতানরা আবরা আসলে বড় রাজনীতিক নি চিন্তি প্রাসন लाभनि बागै लामा करे मासे जोंनो खासाचिंखौ थांनाय 7 तारिख जुलाइयाव चिनि रंजित बाबू मुभमेंट फाइका तामनि मुभमेंट काय जे ओ इलीगल माइग्रेंट एंड बिनारा स्लोगान दो गरलायका एबेन वानसा ताम दास जानि साम दास चिन्मय दास ना ताम दास जानि कैसा बासन्दिका आबने आरो दिन ओ दिन जे बासने रो नंगमान कैसा पानो आइनजे बाबो बरा बो बुझनाय मासबा ग्रेरबो 100% आं आबो बराबाय जेकोन समय यासागो चैलेंज खाने बरारो आइनि संपर्क कुन कुरै जस्ट मन गरा कक साइतांका छिटे फुटा कक ओ वाटे पिनि कोना बाय माके क्लारिका आसले अरो नासले जंगने कुन कक्रै अरो कायसा जाति किरियान कक्रै हिंसानि नानिको प्रश्न फाइया इने जे गरांग रुद्रपाल আমরা বাঙালি সাধারণ তখন আবো কাইতা বড় কাইতা আবো সাম্প্রদায়িক সুরসুরি বংনি পাতিন বুংসে আমরা বাঙালি কাইতা স্বাভাবিক একটা সংবিধান আমরা বাঙালি বুংক্রই কিন্তু তাবো ট্রাইবেল লংনি সংগঠন খেমান ট্রাইবেল এসোসিয়েশন খেমান আবো কোনো রং করে আর কোন কমিউনাল করি আর যেহেতু সংবিধান ট্রাইবেল কক্সা তো প্রভিজন দङ কিন্তু আমরা বাঙালিনি তো কোনো সংবিধান কনস্টিটিউশন কোন আর্টিকেল করে আবনে বাগে বড় যে আমার একাই যে नां नुया रकक साइतमा के अब कैसा त्रिपुरा सरना मरलेति डाउन खाना बागै समस्या किसुया इवेन रिसेंटली आं नुखा त्रिपुरा लोकल बल लीडर नि सक्सना कस्तनाय र एडुकेटेड पॉलिटिशियंस किसुक बरर ब साका इवेन खरकसा एमएलए आं बुं सालिया बनि एम्फासाइज नुखा जे एसआईआर का गाय त्रिपुरा सर तेव खटिखौ नायनि ब आबा के सागा किन्तु बनो आं को आं सका बिनाबो ना आं क्वेश्चन मा खालाम खाव मासंका whether he is educated in law or not or person educated ga botang ati saka tar mane binaro serai serai ba aini সংবিধানি ব্রেন বুদ্ধি হাবজাক করে অথবা বিনথানে কমিউনাল নিনে আনি হিমা ওয়ানসমা তো আইন ব তোয়াকা খাইকা সংবিধান কলকা কিন্তু যে বদল এই যে সংবিধান দিলে এই না পার্লামেন্টে চিরখনে রক তিনি অমহাইকে না ও সংবিধান বাঁচাও গণতন্ত্র বাঁচাও হনাই রং তাবো সঠিক গণতন্ত্র বাঞ্ছিরনি বাগৈ
সত্যি গণতন্ত্র বাঁচছে না বাগে যখন একে আইন সামজাকে মতো খুব ইফেক্টিভ আইন ইন্টেনসিভ মানে খুব শক্ত হাতে মানুষ রাখাই মানে কবরে রাখাই আপনি সাজা মাসে ইকাই আং তাক সানামাকাই আপনি বদলকছে তাকাই পার্লামেন্টও দজাইছে 60 टंका SIR नहीं कर सकेगा मैं राहुल गांधी कह रहा हूं जब तक SIR का खिलाफ बंद नहीं होगा तब हम लड़के जाऊंगा ताम प्रस्ताव साने क्या या वन साइड तो संविधान बोई तो पार्लियामेंट तो जैसा समय ना ये संविधान किताब लेके जाना चलना पड़ेगा तेईस संविधान ने कार्यकारी खाया खान तेईस और वो सारा इंडिया वो अमा है उल्टा पुल्टा साकन आं थे सनेमेगा त्रिपुरा वो जरा त्रिपुरा सर खनाय नाबी आंको ने व्यक्तिगत या जेकुनो त्रिपुरा ने एक्सपर्ट या इंडिया ने एक्सपर्ट वर्ल्ड एक्सपर्ट हुई फिरी ल हंका सिजां तुई सिसाव सामा खयो और व्यक्तिगत ने मोटिवेशन बा व्यक्तिगत ने साप्लाई मंगबाय आबो भाई जदिन केबो चिनी राजा साकलायका चिनी MLA साकलायका चिनी मंत्री साकलायका मुख्यमंत्री साकलायका आबन थिंग साइटाकाय अमकाय मूर्ख जाति रखसिनि साप्ति सौ जरा एडुकेटेड पर्सन रखे बरक लगले नाखिबो बरो लगले नाखिबो ताम काहाम बाहामिया और त्रिपुरा सर त्रिपुरा और कोन कागज चेक खाने कोनो राइट गई त्रिपुरा वो तुमुंग न SIR चेक हेबा न त्रिपुरा सा जे ST बरो न SIR खायानि कोनो संवैधानिक राइट गई आबो बरो तंग एंकाय सराय जों सिटिजेनशिप एक्ट 1955 नि 7 सेक्शन परिका सराय आंगाबनो और जे बय हुआ हु परिखनारो citizenship by incorporation of territory if any territory become a part of India the central government may by order notified in the office gazette specify the persons who shall be citizens of India by reason of their connection with that territory and those persons shall be citizens of India as from the date to be the specified in the order অর্থাৎ আমরা কগরো এরব কোন রাজ্য বা রাষ্ট্র যেদিন ভারত বা করংখা সুক্তিনি মার্জার এগ্রিমেন্ট নাকি ফানো ও দিন পরে আজ যে ফাইমান টেরিটরি বড় যতন নাগরিকতা আরনি যে son of the soil they are very much have right to entitle as a citizens of India और परमचा खाने बा गरको अब त्रिपुरा अलरेडी अ आइन इमप्लिमेंट खा जोंनो फरेस्ट डुएलार एक्ट प्रुव যখন 2006 ফরেস্ট ডুয়েলার অ্যাক্ট এন্ড রুলস খা আরো সাইকা যারা 75 বছর বসবাস খাইতনা ত্রিপুরা বড় পুরুখারি মাকাশি মেসে বড় ফরেস্ট ডুয়েলার অ্যাক্ট STH and others traditional forest dweller act 2006 नि मुताबिक জাগা নাই মানুষনি সীমা পরে ত্রিপুরা কোনো নন ST একটা পরিবার নাই মালিয়া পদ্মবিল ব্লক মুসলিম রক তিন পরিবার মানে শেষে মেশা ডকুমেন্ট যখন ইনভেস্টিগেশন চেক লাইকা বড় বড় কাছে এসে মালানি একার কোন থাকা মানে বড় কাগজ দিলে তুমি থাকা আং তিনি তাঙ্গি সাকাকাই কিছু বড় রক কিছু রাজনৈতিকনি তাবিদারি তুই রক বড় ত্রিপুরা সারণ তিনি যে কোনো কানে ফাঙ্গা ত্রিপুরা মথার বড় থাঙ্গি 23 তারিখ জুলাইও থাঙ্গাই বড় দিল্লি কক্সাকা কাহামক রিংজাগাই থাঙ্গা বড় কাহামক তিনি অব ফাইমানি পরে তাম সান নাই থাকায় যে ত্রিপুরা সর অ SIR খাইকাঙ্কাই তেবো কিরিমা সিংসা বংসাংসতে ডকুমেন্ট করি সারিমানি আজ সানাইর বড় অংকা আংশ অবিশপ্ত হনি মানো কথা বাদরিন ডিভাইন কবাইকা অবিশপ্ত আর যদি ককাঙ্কা আনলফুলি তামনিকে বড় ত্রিপুরানি ত্রিপুরা সর ভারত আগেনি বারনি ভূখণ্ড ইয়া ওয়েস্ট বেঙ্গলনি আব স্বতন্ত্র আসাম স্বতন্ত্র ত্রিপুরা নাইকে উইথ ইনকর্পোরেশন অফ টেরিটরি চিনিখর যে চিনরনি ও যে ST সিনজানাই সনদ সয়াল বা হানি বছরক जों खरकसापानो जोंनो कागज साननानै इन्डिया गभर्नमेंट और कोन राइट करी ताका इन्डिया गभर्नमेंट बसर आइनखाय बसनाम सरकेबा इनकर्पोरेशन अर्थात भारत बाय करंगमा परे से त्रिपुरा टेरिटरी करंगमा भारत उनखाबा आबा अरना हानि बसर जरा 1947 सिगां अ त्रिपुरा राजानि आन्ध्र टंतनाय प्रिन्सिपल स्टेट इन टेरिटरी तनाय र जरा अरनि भूमिपुत्र जरा ST सनद सयल बरक नागरिकता इभेन आ जरा
jara tong tonai non SC pano 1G pano বড় কোনো ক্লেম খাইমানো যদিও বং থানি আমাহাই কোনো আ সময় রগ তংমান 1945 47 বা 38 রগ তংমান ডকুমেন্ট যদিও প্রুফ খাইমা হাকাই বড় বকেন্টো অ ত্রিপুরা বনিঙ্গই বারনি নাগরিক ক্লেম খাইমানো আবতাই কোনো অর কপাল খাকিয়ানো আইসা কোয়েকশন কিসানো মতন করি তারমানে কা অর বারনি সংবিধান আর্টিকেল যদিও 6 পরিকায় 7 পরিকায় সংসরাই সেরেনগো যে নাগরিক রক কমসে কম आर्टिकल 500 5 বছর সিরিঞ্জ ফ্রম আং অবন কাইসা পরিমাণ কাইসাও आर्टिकल 5 অন রনাই নাই দেরা সরাই অব সরাই সাতঙ্গ অব जों কেবাই ওয়ালাই জরি লাকরি কারণ সংবিধান আইন দङ আবাই সমান আর आर्टिकल part 2 সিরিঞ্জ आर्टिकल 5 6 7 जों गाहामखाय मा सोनाय all the comment or at the commencement of this constitution every person who has his domicile in the territory of India and who was born in the territory of India or B, either of whose parent was born in the territory of India or C, who has been ordinarily residing in the territory of India for not less than 5 years immediately preceding shall be a citizen of India. Oro saka অর্থাৎ বানি সংবিধান চন্দ্রমা সিগাং বুইনি বুমা বুফাসং অর তঙ্গ তাই বড় অর আসাইখা ओंका और शिवकाय सावो इमिडिएटली 5 years बर और अलि तंगजाक अर्थात 1926 জানুয়ারি नि संविधान जंगजामानि 5 বছর माइनास खायै आबोनि सिगां तंनाय एंकेबो नागरिक मानंखाय जारा भारत बाय हात माने सिगां चुक्ति माने सिगां त्रिपुराव तंनाय रक बर ओ डकुमेंट प्रूफ खै माका बर नागरिक मानि मानु वानजिंथुन मुस्लिम थुन जेकुनु जातिन रुपान्दै बिहारी पान्थुन बा मारवे फुंथुन एंकाय सय rights of the citizens of certain persons who have migrated to the India from Pakistan. Or Saka, Kebo Jodino, Pakistani India Wukono Pagansaka, notwithstanding anything in Article 5. A person who has migrated to the territory of India from the territory now included in Pakistan shall be deemed to be a citizen of India at the commencement of this constitution. Kok Braga Saka, Paso Sadak Tomani Abo Simia, Oro পাকিস্তান ন থাঙ্গে লাইকা বুখনদঙ্গै থাঙ্কা ঘোষণা খাজাকা আবনো ইয়াগলো যারা ভারত কিবিল ফাইনান বাকি বড় মুসুং জাখা or sawo ewas he or either of his parents or of any his grandparents was born in the India defined the government of India act or government of India ne English শাসন খামা জরা 1935 originally berkago sotra ganangkai buma buha busuni tofhakai boro oro kipil phai mannai abo busur gasung abo saimano bisu tarik in case where such person has so migrated before 19th day of July 1948 and he has ordinarily resided in the territory of India since the date of his migration. Orasing 19 তারিখ জুলাই 1948 সিগাং বড় টংটঙ্গো কমসে কম 6 মাস অর টংফাইকানি বড় ও বারে পাকিস্তান 47 সঙ্গে থাকা আবনি পরে বড় ন বিসা আবনি বিসিঙ্গ যে ফাইমা খাঙ্কাই বড় সাতঙ্গ বিওয়াজ towards in case where such person has migrated or after the 19th day of July 1948, he has been registered as a citizen of India by an officer appointed in that behalf by the government of India, domicile of India, on an application made by his thereof to the therefore to such officer before the commencement of this constitution in the form or manner prescribed by the government. যে ফর্ম সানামজাক কাইসা অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম সানামজাক আ সিস্টেম যে রুলস খাইজাক বাই কেবল যদিও ন আবনি পরফা এং থাংজাই তং কেন্দ্র অ্যাপ্লিকেশন অর ইন্ডিয়ান খাইজাকা বরক নম্ব সাকা প্রোভাইডেড ডেট আমাকে বরক ব নাগরিক মানে ফিয়াবা প্রোভাইডেড ডেট no person shall be registered unless he has been registered in the territory of India for at least 6 months immediately preceding the date of his application. 19 জুলাই 1948 সিগাং কমসে কম 6 মাস অর দরগাছে রিজাক অর টংটং কাইসে ও বুমা বুফা তাই বুসুনি ও যে ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্ট অ্যাক্ট 1935 ni ain mutabek boni kagos originally phunugui ma hankaisime borong mana saku 7 sato satongo rights of the citizens of the certain migrants to Pakistan je bororo Pakistan thangpai kha borong kok sato notwithstanding anything in Article 5 or 6. A person who has, after the first day of March 1947,
migrated from the territory of India to territory now included in Pakistan shall not be deemed to be a citizen of India. Ora sarai sarai sarika article saiba sara tong pore. Boro 1 tarik mas 1948 pore boro Pakistan thang paikha. Boro tai ora nagore hinam dalia. Muitu khana de rotam katat bia date kai 1 tarik first day of March 1947 অর্থাৎ স্বাধীনতা ঘোষণা খাইমাতো অগাস্ট মাসে একা অর 1 তারিখ মাস গাম্বর অলজন পার্টিশন মাইনি সাইমানি বর থাংপাইকা বর অক্তাই বারনি নাগরিক মাইয়া নংকাই जों তাক ত্রিপুরা বারবা হামাম পরে কবাংমা ফাইনাবো আর্টিকেল 7 বর কোন কোন ত্রিপুরা তাপসরা 1900 যে 47 নি পরে আর ফাইনাবো বর কোন নাগরিক মাইয়া বা 7 পরে মাইয়া কারণ বড় 1 তারিখ মাস আইঙ্গো টমু provided that nothing in this article shall apply to a person who, after having so migrated to the territory now included in Pakistan, has returned to the territory of India under a permit for resettlement or permanent return issued by or under the authority of any law, and every such person shall be purpose of clause B of Article 6B deemed to have migrated to the territory of India after the 19th day of July 1948. Boro jesekpan document sakapat di fedi fia boro komse kom 6 mas oro tongoi jeksang na India ni je kono authority thani agos potro gana borok simise aro nagoring bagai klaimana afterward te oro manangkun gokri khajan takho buko roksung saimana tabo o je illegal immigrants means illegal citizens. Illegal immigrant মানে illegal সময় অবৈধ বাংলায় অবৈধ saya lama timjak hindi ba guspetia angkai illegal migrant mane migrant man to sangama so pod brojo angka khai bangla khai nabno o bro ba khai o thang phai ne robda thang phai khitonai thang phai ne je oboro kono dinafano borok o tripura o ba baroto nagorik ya angkai tripura o tabu questionable tripura je tabu mukhyamantri 1972 phai biplop kumar dev mp bo phai 1970 bo pha songoro phai se khari phai ba phai boroklo nagorik singya ka tino obono o tripura lawyer rok politicians rok tripura mothani educated person rok ang tini samahai borok amahai law boy pori borok tang saya abo no je illegal je onai buta list borno ba khai ni abo sabo khai jeng nai o je tang ning samo borok khai jeng no obo tabuk to tripura to illegal citizenship who came from Bangladesh now they are showing numerous number. They are now rolling Tripura state. Sanka borke barke barake संख्या हो गया संख्या अधिक होना का नाते अभी जो बांग्लादेश से कोई मुसीबत में फंस कर आया था लेकिन कानून में त्रिपुरा में जो चला आया था साल साल भर के अभी तो कोई कानून में उसमें कोई एप्लीकेशन नहीं दिया जो हमने मुसीबत में फंस गया या कोई ऐसा नहीं किया लेकिन हम रिफ्यूजी उसमें इंटरिम पीरियड का जो गड़बड़ हुआ बांग्लादेश में उसी टाइम पूर्व पाकिस्तान में इसे जिंदगी जीना के लिए हक लेने के लिए ऐसा समस्या समाधान जब तक नहीं है तब तक हम त्रिपुरा में घुस के रहेगा ऐसे करके रिफ्यूजी बन के आया था लेकिन वो आपस नहीं गया 71 तक जो नंबर है हम साल साल का नंबर अब इंग्लिश में नंबर साल साल दिखाऊंगा कौन सा साल में कौन सा कितना आदमी आया था इंग्लिश में पढ़ के दिखाऊंगा 1947 8,124 1948 उसमें यह कितना 2 बार करके इसमें दिखाया 10,000 10,575 प्लस 67,151 1949 ने ऐसा आया मतलब 10,575 उससे मर्जर एग्रीमेंट एनफोर्स होने का अक्टूबर का पहले मर्जर एग्रीमेंट के बाद आया कितना 67,151 पर्सन 1949 में आया तो 1950 1,84,000 घुसपैठिया घुस गया त्रिपुरा में हिंदू जो त्रिपुरा में आया था ये मेरा नंबर है इसमें ये इंडिया गवर्नमेंट सेंसस में है 1951
23,300 मतलब 23,300. 1952 80,000. 1953 3,200. 1954 4,700. 1955 70,500. 1956 57,700. 1957 3,600. उसका बाद 58 59 60 61 62 63 उसमें हर हमेशा बांग्लादेश मतलब पाकिस्तान का उस माइग्रेंट आते ही रहा है। उसी टाइम भी सरकारी का रजिस्टर में मौका नहीं दिया गया। उसका बाद 64 में 1964 में 1,340. 1965 12,573. 1966 1,654. 1967 12,278. और 1968-69 70-71 इसमें 2,29,172. मतलब टोटल इमिग्रेंट रिफ्यूजी जो बांग्लादेश से रजिस्टर करके आया था 8,25,421 प्लस ग्रोथ फ्रॉम इलीगल इमिग्रेशन विद वेरिएशन नंबर since 1947 to 1971 1,45,708 person. Total grand total when Tripura became a part of India and the Northeastern Regulation Act that time the 9,07,129 person was accredited or allocated Tripura State Assembly seat when Tripura became a part of India means a full-fledged state since 21 January 1972 onward. That time the illegal immigrants mean Tripura become fully the Bangladeshi refugee government. Means according to the record I have calculated 37 assembly seat was allocated in favor of the then East Pakistan means Bangladeshi. Then Tripura become a colonial rule by the East Pakistan immigrants. इसलिए मैं कहना चाहूंगा नेशनल लेवल तो कोई भी इंटेलिजेंस ब्रांच सही में चर्चा करना होना चाहिए। लेकिन आज त्रिपुरा का कोई भी लीडर का नाम लेके नेता का नाम लेके कोई पार्टी का नेशनल पार्टी का लीडर बोल के आज बोलता है क्या 71 का बाद जो आया वो इलीगल है। तो इसमें तो कोई बड़ा चढ़ा नहीं है। 71 का परसेंटेज में देखो 70 को वंडरफुल और बुरा कोई सानो 71 सेंसस पर नरो 81 91 2001 2011 जो सेंसस नहीं थी खूब बैलेंस एक बार मैं फुंगी है किंतु बड़ा फाइन तो ये को नरो बस का 2018 ने मांजा का मांजा का नहीं न्यूज़ मीडिया नुबी तुम बड़ा बिजी सकता हो एक तो आमंग करो त्रिपुरा वो जे स्वयं त्रिपुरा गवर्नमेंट चलाने से they are 99% Bangladeshis are taking administration system और 99% Bangladeshis are जाओ त्रिपुरा रूल है तुम son of the soil ने ले बारे 1% can say only primer the settler itu 99% जे Bangladeshi लोग और त्रिपुरा मालिक है बा सिगोले सिगोंते बादर भीतर खाली अब ले बिन जाति को सिर्फ फाइल का बा बरं से जल भोटार कार्ड मानने बागै दिनै PRTC मानने बागै बा जेकुनु कागज मानने बागै बंतक प्रॉब्लम तरीका अब बागै न प्रश्न आसाइबो एसआईआर तुम गथुम खाइजेबो असिलितिर बाबाबो सठिकभाবে कार्य करदान न फरारि SIR अबनि तो कासि गाइडलाइन दं आन्थानि ल बयतबो अमंका illegal migration identification and deportation act am mutabek abo otipranai borok icha moto khaimiya gabon ibagan Tripura tabuk joto nakumakai serai angni ji khaimiya phano karon boi baksa baksa ko ningla tangi ongkhori aso ang sabai ongkhornai sari
ang ongkran Tripura mothabai ongkoban Tripura mothara no onar khaisika abo to জনগণ তো সাইমন বড় বদরিন মত আতলা কুবিদা নো সাইমন একা তাক সাবাই খাইছাই সারি যেখানে কান সাইতে তখন লামা করেকা কারণ নক সি বকক জাগো গাড়ি সি বকক জাগো হাম হায়া সাইসি মালে আকায় তাবো তো Tripura মথানং তো না Tripura মথানি ang tinaw sa boro tabo grada Tripura len separate sanka Tripura sa ekoro tam tambo ang srai sai ya ang jadwa mo ar kichu kroi Sir, o jaga tabuk sumukay. Gerda Tripura na sakok na tabo ese kaya sakok ko sakok. ang from the earliest jara separate sanai no enchi babu songno pana bo thitanga ang ni je for sai srai bo thangni binago asu salake noro ge separate sarmane noro abokash obisopto sin srai mung sabo ini SIR যতনে ইম্পর্টেন্ট ইভেন্ট আবার 71 সাইতনা আবার সরাই মুংসা বড়ছি যারা ও কাইসা অর্ডার আনতে যন্ত্র মতলাং থাকবাই না সাবলে যতনে কেবল সাকা কোনো ব্যাপারে ল বইনে নাকাই ওই দিন আং সাকা বা বিলিথা নাঙ্গে আন নবসে যত রেডি হতো টাইম টু টাইম SIR তিনি বরনে কোনো রোড ম্যাপ করে আবার আগিন সাকা বড় অঙ্কায় ত্রিপ্রাসনা রাজা রাজা সবাই লামা করো রাজা ব্যবসা কাটাঙ্গা আবার সাকা প্রদুত যে বড় রাজা সমানে রাজ পরিবার আছে ফেরাম বিনথনে রাজানি কোয়ালিটি করেই বেনে কোয়ালিটি বকরে কোয়ালিফিকেশন করে এ বিনথনে আমহাই কোনো কিছু করে বং কাইসা কং থক সা থকাই তনাই লীলা মহালীলা খাই তনাই আসুকসিব বিনে সাগা দফানি বাগার সিরিয়াস কাবি পুনুগো তাই জনকা ভগवान দিরা সাইতঙ্গো मैं जब तक जिंदा हो कोई किसी का खिलाफ में नहीं हो हम बांग्ला का साथ भी आपको देख के जीना चाहता हूँ सजा अब अनको क्या बिन कुन ठीक और तो वो आंसर आपकी छना को क्या बोले भाई सही रास्ता के मिखाने का कोई जाति का खेला में आप नहीं हो वो को छना नंगला संविधान में जो लिखा है संविधान में जो जो कहा गया है उसे मान के हर नागरिक के मानना जरूरत है और से बसाना नंगला आइन करें को हाँ आने तीनों बस हो और जों तिनी जो बांग्लादेश जे फाइतना है जो मुसीबत में फंस के कोई बांग्लादेश से त्रिपुरा में चला आया है हम नहीं कहूंगा वो आपस कहाँ भी जाओ ये इंडियन प्रशासन का मैटर है सेंट्रल गवर्नमेंट का मैटर जो हमारा त्रिपुरा भारत का कंचन प्रभा महारानी कंचन प्रभा देवी भारत का साथ एग्रीमेंट मुताबिक जुड़ा था उसी टाइम से अच्छा बुराई बाला जो भी करना वो तो नेशनल गवर्नमेंट का है सेंट्रल गवर्नमेंट का हक होता है अपना यह काम होता है लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो जो भारत का जोना का पास त्रिपुरा को सी कटा कर रखे 71 टॉक जो बांग्लादेशी कोई भी हिंदू कोई भी मुस्लिम हम नहीं कहूंगा जो ईस्ट पाकिस्तान माइग्रेंट्स साल साल बल का आया था वो आदमी अभी कहाँ चला गया आपस नहीं गए थे क्योंकि जो परसेंटेज है त्रिपुरा में 71 जब सेंसस हुआ उसमें 15,56,342 जन मतलब 15,56,342 person. That time illegal migrants who came from outside of Tripura means Bangladesh, then Pakistan, East Pakistan, their number in percentage 62.33%. They enter into Tripura without any law, without any constitutional confirmation. They have accredited and allocated Tripura assembly seat, mean they accredited 37 seats out of 60, mean Tripura become a colonial rule under the supervision of India government. It is true fact. I do challenge with any lawyers, any expert person, because after become a part of India, Tripura, it is Tripura fully become a colonial rule, colonialism. It is state become a rehabilitation center of the East Pakistan migrant means Hindu. That is why it is very unlawful injustice. According to international law, it is one kind of genocide to the Aborigine people of Tripura. Astro songone ko ba ka genocide crime singito India government. That abono sing salsat langai sabai manai singbo. Jorin India government no tumong khlaida thaka. Abone bagin to abani bor kaimong seman. I would like to request to the Tripura Motha chairman and his groups, please kindly attend my request. You call now and submit memorandum. Only 3 agenda. SI implements should be implemented under the supervision of the government. Means 356 should be imposed. 356 should be imposed in Tripura because we have clear now that
Bangladeshis are ruling Tripura. That is why Tripura wo okbrawaikai 356 auto Rashtrapati Sashan niwise SIR mas samnai. Aboni bagai tabuk joto sing angkoyo Tripura moth leader sono knajabai di. Anana leaders kono dine MLA MP member tas sangtri. Ang asugun tongan nogo sai tongai kang sai tonga. Nogo jokon khanelia. Noro tabuk ombai kai joto BJP khanai Triprasa ini Congress khanai Adivasi Congress khanai leader Triprasa JMP khanai o jarau na je Agni Porikha nor joto no si chiroering di tabuk rasnati khanai jaraya kaisa jatini osti jati satta bai rasnati ni kok onek phale rasnati makai je kurang sabu kaplai kai sasu sason nayu ketu sungle china hawa se barod hama yagulo hatan boro phayei sengoro kuno ain kure সংবিধান bai जुखाजे अखासे फाइटे उलाका सिंसियाने कारणे लोको संका बखर बंबाई सुनि हाहनि ताके बर सासन खाजगै चिनि जागा जमिन आइन क्रिया आइन केरं राजा कुने राजा सनामै नाजाक तंका बे ताखौ बुखरो न तामो वानसगै बुसुक सिला जमा साइमिया आं जे ताक साइतमार आने रज दिन कोनो आइनि फाता तंका नर आने बुंगै थांगै दिलनि सीबीआई आव अफिस दङ एको खादिया फेर खलाजि आं जे सम रेकर्डिं तो अंखरनायब्ले ओ अकॉर्डिंगली आन फाजि आं जवाब रिथनाय म आइनि कौदा साइतो आइनि का अब कोन जाति गतो सया जा बांग्लादेश बिरमान मानि फाइका बरनि बागै अरहानि बर रकमाय थांसना अरनि बिसार रकमाय थांसना अरनि 184 जन राजा राजत्व वंश खाइफे माने अ वंश रताबखै निमिषे बांग्लाखे निमिषे नो ओंखाय इंखाय इंग्लिश खाय at a moment at a twinkling we shall be lost from our ancestral descendant homeland how it is possible मिनट में खो जाएगा ऐसा नहीं हो सकता है इसलिए भारत सरकार ये पूरा किसका काम ये भारत सरकार का काम इसीलिए सेंट्रल जल्द से जल्द त्रिपुरा में राष्ट्र शासन कार्रवाई होके ये SIR खाना चाहिए 무슨 सबसे फाइनल रहो SIR दी इसी में 1945 का मोरान तो साइड का वायरे वाई भारत संविधान खाई नागरिक सारा 324-25 ni artikel election ni je beparo botali se bung dai miya kabuchka engka tabuk je national level je khaitu mam boro arobon bag ekdi kahamsi boro noi illegal identification khaipana protar khaina ya sude boot mar liase suble tara boro boot bus away bot ko khlai tabung ko monti sa se illegal migrants illegal citizens are article 511 ठीक है भाई को ओबो के राष्ट्र काय चली मानाय बा हां और 184 জন 101 বছর কারা আছে 184 বছর আপনি সাজাকছে নং বারো হামালা গলেন কমাইছরা অবতঙ্গি মেবলে পৃথিবী ইতিহাস আন্তর্জাতিক রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক আইন মোতাবেক এটা জাতি ধ্বংস আইনে পড়ে ইংলিশে জেনোসাইড ক্রাইম আন্ডার দ্য ইন্টারন্যাশনাল ল আং তাকসানে মাখাই টিপ্রাসার সাচলে যদিন সে একত দং সবাই মানায় উই আর নট এগেইনস্ট এনি ইন্ডিয়ান পিপলস উই আর নট এগেইনস্ট এনি human being we are not against any association kamani amo sudu political party rosina dai kana na rashtra dai oro rashtantroni dai mote bor je merger agreement kha yafarir kha o jinis ka ham haya kha jedin kanchan probably 13 August 1947 ato salni sikam bharat sorkar gosna sengnaro ba hamnang kagos rika engka kagos ram pore awe agreement accept laika la ka Lord Mountbatten engka khaimani ya golo boto jetu tai salini pore kana India engka ontha ka talungi thaka rashtra engka bang Pakistan aldan thaka engka সংবিধান সেনা bag 1949 engka 15 October se 15 November se সংবিধান রচনা কমপ্লিটিং গো অ্যাডপ্ট খাইও ইনেক খাজাকা 26 জানুয়ারি 1950 একাই আবনি পরে যখন সংবিধান কমপ্লিট খা जों সেমনো অক্টোবর 15 কাইনো মার্জার এগ্রিমেন্ট কার্যকরী খাজাকা চ্যাপ্টার 8 নিজে সংবিধানে আবু মোতাবেক কার্যকরী খাজাকা সি ক্যাটাগরি তনে হই আর সিটি ক্যাটাগরি তো মানে 71 জোড়া তনে হই বিভিন্ন বাইলে কার্যকর যে 80 জোড়া বড় ফাইট ত্রিপুরাও যে परसेंटेज नहीं नहीं तो वानी को क्या ये मेरा बात नहीं है एक जो परिसंख्यान में देखिए ना ये मेरे बात नहीं है खुद हमने कह रहा हो ये हम कोई किसी जाति का खिलाफ में नहीं कह रहा हो ऐसा हम सबसे कहना चाहूंगा मेरे कोई भी बांग्लादेश से जो आया है मुसीबत में फंस के वो अपना बारे में सोचो आप अच्छा संख्या बढ़ गया त्रिपुरा में तो हो गया त्रिपुरा में शासन इतना साल के आया अभी थोड़ा सोचो आज भी आप सोचेगा हम भी उस मार के खत्म करके त्रिपुरा में शासन करें दुनिया अभी कमजोर नहीं है अभी इंटरनेशनल है सैटेलाइट है अभी यूट्यूब है नेटवर्क सोशल मीडिया है
हाँ, कौन असली कौन सच्चा कौन झूठा, ये जो परिसंख्यान में लिखा है, जो 10 साल का बाद जो सेंसस हो रहा है, उसमें कितना आदमी बढ़ गया था नहीं बढ़ गया था, ये सेंसस रिकॉर्ड का बात हम कह रहा हूँ। ये मेरे खुद अपना बात है, क्योंकि दुनिया में कोई भी हम लोन 5 लाख आज लेगा, 1 साल का बाद हमारा इंटरेस्ट कितना होगा, 10% लेगा तो हमारे और 10,000 बढ़ जाएगा। 1 लाख के लिए 10% 5 लाख ले, 5 250,000 हाँ, बढ़ जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा, रिपेमेंट नहीं करेगा तो इसीलिए हमारे साल साल इतना बांग्लादेशी जो घुसपैठे आया था, अब तो इतना साल में उसको तो नेचुरली तो होता ही रहा है, बाल बच्चा तो होते ही रहेगा, होते ही रहा है, ये तो नेचुरल का बात है। तो वो लोग कोई बांग्लादेश में जो आया था और पाकिस्तान का जो आया था, अभी भी नागरिक नहीं बनना का लिए कोई रास्ता नहीं है। और कौगरबाई सराय बरक तागो नागरिक कुनो लामा करे आं तक और नामाखाय जे सिलसिला ini je Tripura Mountain Chairman বা Supremo bini drama natok to onek naikha bini drama natok wa Tripura sone samadan kai boro aini payment pore boro omonti tamo tabuk se Tripura sara sapai ko saimia jodi sapai tamo ka boro omonti strong kaisa press conference kha nangmani at least जों tamo khaina nang tamo khaina nang ka boro sani sala Tripura sa kaham hayangani kento omo ke boro Tripura no si tam tu যদি না বিশিং নাটক লাইয়ে ত্রিপুরাসন ও যে 71 হিনেছিনি ত্রিপুরা মতন এমএলএ রঞ্জিত দেববর্মা 71 নি পরে পরে মাথায় রঙ যে সাইতমানি অবত সরাইমুং লামা সারা কিচ্ছু করে ত্রিপুরাসর আবন বাগাই সার রঞ্জিত দিস গ্রাফ সোশ্যাল মিডিয়া আং নুকাল কাবা মানা আং বিনে এগেছে সামায়া তাকে 71 এ কক সাকাবে নংতে নিনিবা নং আসামাইনো 29.85 জিংকা প্রো 30% পুইন নরক আনথানি যত তো বই আর বসে পরিসংগান থায়াতুম दा बासारा काबो जेरै स्टेट नि मुख्यमंत्री साइड दा सदनी खाटिपा जिसे मने प्रे फाइनल सिलसिला hari सदन तटिपा अब तो सेंट्रल गवर्नमेंट आइन श्राम का ऑलरेडी इम्प्लीमेंट पाइखा इम्प्लीमेंट हो गया 31,141 जना मान पाइखा आंथन जत बयतुं इकना दि संका अब जो तो मान पाइबे खबर अब आनी को जाबले वो लोग मिल के गया है मिला है बनी परिसंख्यान मते बर मान पाइखा और तेकुन कक सदनाय को सरी खाबो अब को तालखाय जों सदनाय को सरी कासिन बर खाय बर नांगया खाय जों सिबिस आंथार लां थांबाय त मा आं बसिमेब्ले खोनादो र अमित शाह बार बले सीए 2019 এর মাধ্যমে 37 নাগরিকতা দেব কিন্তু কখনোই বলেনি ইলিগাল মাইগ্রেন্ট বা অবৈধ অনুপ্রবেশন নাগরিকতা দেব অরক্ষণের অমিত শাহ বকনে দিন তাম সাকা বসাকা सीए মাধ্যমে 1939 জাখাই মানে শরণার্থী নাগরিক দ্রক সেরি নাইসো যে বকন দিন ফে ইলিগাল ইমাইগ্রেন্ট নাবগে সেকো আমাগে বাস্তব অরব সংতাবনো খাঙ্গাই খনাদেরব অরব সে দেয়াসের মূল কথা और बांग्लादेश से जब सेमिया म कलकाता खरचा मान्यगण्य व्यक्ति मानिक फकीर बसिमानी 2019 সালে সিএতে বলা হয়েছে 3টি দেশে 6টি ধর্মীয় মানুষ যারা 2014 সালে 31 ডিসেম্বর আগে ভারতে ঢুকে পাসপোর্ট বা ফরেন একে সার পেয়েছেন তারাই ইলিগেল মাইগ্রেন্ট নন বাস্তবে এটা অতীতকালের কথা সার পাচ্ছেন বলার নেই বাংলার কেউ সার পাওয়ার আবেদন করতে হবে জানতেন না কেউ করেনি কারো কাছে সার পাওয়ার ডকুমেন্ট নেই তখন ডকুমেন্ট করে আর যে ফরেনের অ্যাক্ট 1946 তাই 1967 আপনি যে পাসপোর্ট এক বাই বড় অর অ্যাপ্লিকেশন খাইজা করে বরং করে ত্রিপুরা তানাই মত রাংসুনে ত্রিপুরা ব্রিমাই আবন বাকি বড় আবন খাইমেলে ত্রিপুরা আবন দিনে নং সিনদে এমেন্ডমেন্ট কার্য খাইদবে কোন কমিটি খাইম খানা খানাयाबले बिसिं खावन खाना गाजो गेचा रविंद्र रियां आईएसटीएन खाने কিন্তু কোনো ইনঅ্যাক্টিভ বুম সিনজনকা একাই ওরা তামসাকা জয়েন্ট পার্লামেন্ট কমিটি রিপোর্ট দেখা জয়েন্ট কমিটি রিপোর্টে ভারত সরকার বলেছে মোট মাত্র 31,313 জন সার পেয়েছেন ভারতে তার মধ্যে হিন্দু 25,647 জন এটা আমার কথা নয় এটা বুদ্ধিজীবী বাংলাদেশে এই বই আপনারা পশ্চিমবঙ্গতে প্রকাশ হয়েছে আমি কালেকশন করেছি একমাত্র টাকা খানা খাজান টাকু বুকরম কেবল যদি নিজনে সিজাক তোখাই বল নিজনে লাই কত টাকা বল আং তিন হরিজন দেবন কেউ সাইটিয়া খাবলা আনি ব্যক্তিগত বিশ সরকার সাইয়া দিন অর সিটিজেন এমেন্ডমেন্ট
এক जों दिनै जे खरकसे अर लोकेल लिडार गोबां मा साइट मातामनाय त्रिपुरा सरकसे डकुमेन्ट बिब्रान्ति करना आं साका नर मुतिनारे जोंनो भारत बाय जुक्तमानि परे 1955 आव सिदिन जे एक्ट नामजाखा आबने मुताबिक जों 1 2 3 4 5 6 7 सेक्सन लास्ट सेक्सन जों टेरिटरि जुक्तमानि फदि नागरिक जेमन ताबुक आबनो बुझनाय तक कलाइखे सारवनो 1975 74 लास 75 रमसिरि 75 भारत बाय हा पासाबो जों साइमन ताबुक सिक्किम ताबो रयेल सिक्किम तंमानि ताबुक सिक्किम ब काइसा बारनि अंगराज्यंगै पूर्णांग राज्यखौ हा पाइका आ दिनैसिमाव सिक्किमनि जे बिसिङाव तंनाय र बरक सिक्किमनि तंनो कोनो आइन तखै दाबला आबोथ बरक व्यक्तिगत ব্যাপার गाबोन बागन जे आ बिसिं तरेनो बु फातान बरक फांतन जेतेनो खायो आबोनो सेरां तनाय जतो नागरिक मानमानो दा त्रिपुरा बाहायनो जे भारत बाय अंतर्भुक्त मानि मार्ज एग्रीमेंट कार्यकरी एंमानि सिकां अर रं तगाखाय बर अर तंग तगाखाय बर अर तंमानि प्रूफ आगस मके बर नागरिक बैसिनो क्लेम खायमनो आबोनो कुन त्रिपुरा सब खायमेतानि का राजना आमालो कुनो संविधान आमाय का नागरिकतानि कुनो संविधान प्रयोजन करि तले दङ कायसा आबो कार्यकरी बंगलिया आन्थानि जतो माबो राजना आमालो 1942 कायसा प्रिंसली त्रिपुरा स्टेट कन्स्टिट्यूशन तो सिगनसा 68 ता 69 आर्टिकल मात्र एनेवे आं ता सानै मेट खाजन ताखौ बखरो दिनै आं आरो जे साइडमान नताखाय जे SIR तियै बेलायखे जों सुथारनांगौ अमनो कायसा सिनिताबो आंगासो जे अपयसा खायफेमानि जे प्रार्थना खायफेमानि सर्वशक्तिमानि सन्तानि अमो कायसा सिगनेल कामांका धन्यबाद मारो ईश्वर আমি ধন্যবাদ জানাই সকলেরই ঈশ্বর শুধু আমার ত্রিপুরাসারি বিছানয় বাঙালি পাহাড়ি পাঞ্জাবি যত বিশ্ব সৃষ্টি সব এক ঈশ্বরে সেই সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরকে আমি ধন্যবাদ জানাই ঈশ্বর সত্যকে উন্মোচন করুক সত্যের জয় হোক সত্যের মধ্যে আমরা উদ্ধার হোক কাজে আমরা বলবো না আং সারানাইয়া তাকুম খুব খাজান তাকু কোনো কবরান তেসে কয়না মুসুঙ্গ নর বিভ্রান্তি করনাইয়া তাবুক ত্রিপুরানি দিশারমুই তামাই তিনি প্রদূত জিসং সুপ্রিম বত ত্রিপুরা মত সুপ্রিম বত বজে সামানো তাবো বিনি থানে আং কয়নাই I would like to appeal one again to the Supreme Leader of Tripura Motha. Please take initiation for unification of Tripura. Call to the GMP leaders, call to the Adivasi Congress leaders, call to the BJP Janajati leaders, call to the any NGOs leaders to united to fight to restore our fundamental rights. So, not against any creed cards. Religious group, we have to hopefully attain our destination with SIR. Otherwise, our Tripura will be abolished from our ancestral ruler. Our high କାର୍ଯ୍ୟକରି ଖାଇମି ଆଙ୍କା ଆମର ତଦି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ନମେଣ୍ଟ ଖାଇମା ପରେ ପନା ତାବୁ नों इनेक्टिको थुइतो हांकाय हायदि आं बिसि Tripura sang अबौ कयो नों सिमिता मा बुइना साबदक आं बोसानगे ज साबै बेजानाय सारि नर फाया गेजला केफनो कमेन्ट खाइनो नर फाना जगाजग फायदिता नरक जे कमेन्ट खाइनो फैके आन्थान 10,000 20,000 बरंखौ आसका नां Tripura बदके तनायता फार्स्ट टाइम साम खाइता तां सारिका जनो सारिका खुआम खुलार आमनिका नट माय पर्सनल इंटरेस्ट इट इज अ नेशनल इंटरेस्ट एंड Tripura इंटरेस्ट जतनि इंटरेस्ट नाबो अरा आंको नि सासाकाना अरा वानि तकसा फाइनेर बरय इलीगल सिटिजेनशिप बा भुटाननि बर लिस्ट बातिल खाना बर जरते पृथ्वी तमा जायका बंनि राष्ट्र बतंग बांग्लादेश बंनि राज्य बतंग पश्चिम बंग काजे इंडिया गवर्नमेंट जसे खाइमनो किन्तु सिंखा Tripura सिगनसा टेरिटरि खाय बारो हामाम परे चीन हाउस कमायथनाय जागा दनि पाइका ताबु सेकेंड क्लास नागरिक तेंता कमाते मैरिज पॉलिसी बसं ताबु फ्लॉप ताबु सिन एजुकेशन पॉलिसी फ्लॉप कातासि सर्विस पॉलिसी फ्लॉप रिक्रूटमेंट पॉलिसी फ्लॉप माने कुनु सानाय मतन कक्से रिखा निनि ताबु ट्रांसफर पॉलिसी फ्लॉप all such now we are sufficient depressing exploiting and detaining abe khazan takhu burok whether will be aware from the your rights I am still waiting for you until unless. Nora nasing tongo, have nora otomong sabang by Tripura jodi nora kaham kaya pisang kai. Tini Tripura Motha, jodi no all zarawa boro movement khaliam ti tongkai. Khadan takho bukrok agami nirbasana. Nora boron jiru khamar nai. Tangai ke boro tawa zarawa. Boro nijen dili thangai boro buji paye. Amanot movement khanan kono sara Tripura jordar movement. Kau ni jatini birudiya. Kono basa basi birudiya. Kemna bathang tokhana bagaya. Chini odikar na bagai. Committee खादतुन और जे नेशनल डायरेक्शन तो आंतिनि साया केबो जगह पर्सनल का सुनतुन आबो सेंट्रल गवर्नमेंट सालत आबो सेंट्रल गवर्नमेंट खाइमाना Tripura गवर्नमेंट खाइमि आबो यारो मुख्यमंत्री डिक्टेशन वे मा फना खाइमि आबो सेंट्रल गवर्नमेंट गाइडलाइन तो आंथन जतो तो आबो
national level khaina ba tongo state level khaina tongo division level joton central government guideline biswa kan abo khaina ni bagai joto khalan takhu bukhoro nok tiar tongi phiaba chini hano singba ne jara separate sanai agi bo saifiu jara separate sanai borno agi ne since from ang jokhon ain kerong singma prasama ka borok dalal kaisi rason diklati prasat thoke man khnable sakse jang ka iable takon o separation ti na hope khlai tongo obon chini fuse anto ini jotom mati prasama ga thasing se ka abon uttori jen ka je separate samangkai abo kani ne hano sen buwe bagedi kha phiaba abo nini asai gormo jarmogoto adhikaran nang tang nosto khanai phiaba nang tabuk SIR khlai kangkai bebag o Tripura ni je 1945 sikang tomana ro kagaz potro praman phungmali angka barin সংবিধান article 567 ni motabek ke borok jotono buta lisa bud marli boro oron nagorik dang pagorik abose naya kokrui nang bini bagai tam kahang hai wastong ba bo emne sikito buddhijibi bini rashtrapati rajato nile tekri khana ja pe thana ja pe nini bagai chinang wan chuge nang karaksa rugi beram klaijak chalen deijak ha bisra klaijak asu ngo klaijak chamarok klaijak nang se tabu bune advice khai tangai ja bobo kring leader phutang what kinds of leader you are saying that I am the leader the international leader dor abo hai furmur anti leader man khan sen fulia abo ka pura simuk grang o jemon ko gati khamba wo khamplai simugo sikamuk sartam hai ti ko totope kosok thama bai leader anti dagang khana sumulia khajan takura dalai ko do khana su bai ro sabon asana musingya kabangman media bro phena nayu baksa ang bai phale baksa ka phale tam kai raja ni dal bai borokata buspetia baksa tam khai sema media baksa ka ni bumung phalai haimya sawo o raja ni phobara sawoi comment manai business khlaioi puisa ganang khai sanai are baba boi hai natok patok khlaina 5 কোটি 5 লাখ 2 লাখ 10 লাখ 1 কোটি সাবস্ক্রাইবার খা পয়সা লক্ষ লক্ষ মান দঙ্গো नों अमाय खायवै नेशनल लेवलिंग ना मत नों काय हिंदी बै सादे इंग्लिश सादे बियां आसे नां नु यारो एम्प्रुव बुku खाय खुवा सालायै बियां कासे को टप बुku खाय रंगलायै बियां कासे को बै अंको हाय मुमनि एको हाय मुति हेरो खाय कक सालायै र जखान खाने कक कटस बि साइ तंका द फाने नांजना को वाजना को कायसापने इफेक्ट को ला क्रेड नंगाबो जतन बुku कक बै सिमिनो साक बै सेंतो बुku बै ताय आं हिमिया नरा जदिना साका को करन दख त्रिपुरा কোনো থাকজা করেন তোকে ফাইদা আং সাগাবলে নরং আং বাই ফাইদা আসুক ফাইদি আং পরা নর বাই পাই টু পাই জবার লাইনো আসুন কক বেলায় হামবাই তখন খুলমকা নাগা